Kita bersyukur bahwa kita sudah belajar ya Wahyu sebanyak 7 pasal. Nah, Wahyu ini sebenarnya ya paling dapat dimengerti oleh orang-orang Yahudi. Karena kejadian-kejadian yang kita pelajari ya, mulai dari pasal 6 sampai pasal 19 ya, orang Kristen yang bukan Yahudi sudah tidak ada di bumi. Orang-orang Kristen yang bukan Yahudi sudah tidak ada di bumi. Kamu dan saya tidak mengalami pasal 6 sampai pasal 19 di bumi, tapi kita sudah ada di surga. Jadi kita Wahyu kalau tidak disertai dengan perjanjian lama, kita tidak bisa paham. Nah, kita Wahyu ini ada satu kitab yang paling banyak mengutip kitab perjanjian lama. Nanti kita akan melihat apa kaitannya pasal 6, pasal 8 ini dengan kitab perjanjian lama. Nah, pasal 8 ini ada 2 kejadian penting, yaitu di mana sangkakala, 4 sangkakala pertama ditiup, sebelumnya didahului dengan materai ke-7 dibuka. Nah, materai ke-7 dibuka itu diuraikan jelas ya, apa yang terjadi di ayat 1 sampai 5. Sedangkan dari ayat yang ke-6 sampai 13 dikatakan apa yang terjadi ketika 4 trompet ditiup oleh 4 malaikat. Nah, kita melihat ya yang pertama dari ayat 1 sampai ayat 5. Di mana materai yang ke-7 dibuka ya oleh bukan malaikat ya, seperti sebelumnya dibuka oleh anak domba Allah. Yaitu materai ke-7 ketika dibuka, isi dalamnya baru nampak. Dan yang membuka materai-materai ini hanya satu pribadi, yaitu Yesus. Di dalamnya sudah ditulis rencana-rencana Allah. Dan dia ingin semua orang yang percaya kepadanya mengerti apa itu rencana-rencananya. Nah, waktu materai ke-7 dibuka, kita lihat apa yang terjadi di surga. Yang terjadi yang pertama adalah masa sunyi, masa sepi. Dikatakan selama setengah jam. Nah, sebenarnya di surga sudah tidak ada satuan waktu ya. Karena di surga tidak ada siang dan malam. Selama-lamanya. Kenapa ada dikatakan jam di sini? Nah, jam itu diukur dengan jam yang ada di bumi. Mengapa sunyi selama setengah jam?
班嘅觀眾頭 Nah, 呢， kalau kita membaca kitab Mazmur, 如果即個讀詩篇， kadang-kadang di bagian tertentu ada kata Sela, Sela, Sela. 有時候啊，要幾下集地方即個要讀到要叻幾發寫啦寫啦。 Artinya kita harus berhenti, ya, jangan membaca terus, ya, merenungkan apa yang sudah kita baca sebelumnya. 嘅啲事即個做一停下來，熱下即個一來思想，即個讀了喺埋。 Dan seperti sebelum kita memulai kebaktian, 學唱當即個盲佢笑叻黐飛嘅時候， lagu yang pertama apa judulnya? 天熱笑即個唱嘅時個喺埋。 Allah hadir, ya, di dalam bait kudusnya. 講到上帝啊，來到嘅先天中， Kita semua manusia harus diam, 所以即個咪責任做安天下來， harus hormat, 我來尊重佢， harus tenang. 我來安全。 Jangan sampai kalau kita datang ke gereja, 冇事多當即個來到教會嘅時 kita 候， buat gereja ini seperti pasar yang ribut luar biasa. 即個冇咩到了教會路，了嘅巴薩巷暗潮嘅。 Kadang-kadang di gereja yang paling sering ribut itu siapa? 有時候話喺教會巷啊，出現咩吵鬧喺問啥？ Kita punya cry room di situ untuk anak-anak yang menangis, ya. 啊，即個不係話要你隻房邊啊，你隻房啊貼撇半小孩子們咧。 Karena anak-anak nggak bisa mengendalikan diri waktu mereka mau menangis, mungkin bayi itu lapar dia langsung nangis, ya. 人哋喺人係啊，佢哋係盲曉控制佢哋刺激嘅刺激啊，所以有時候佢哋喺妒忌啊，或者買事情佢俾叫。 Tapi anak yang sudah besar dia bisa duduk dengan diam. 但係喺個體嘅聲音啊，佢就要輕輕坐下來。 Nah, kita harus bisa, ya, menenangkan diri di bait Tuhan yang kudus. 所以切家就要安全切起來喺先天中。 Anak-anak biasanya susah sekali menenangkan diri. 但係小孩子們係很難。 Itu yang pertama, ya. 天熱咧， Yang kedua, 天熱。 kaum ibu paling suka ngomong. 就係5人啊，佢哋最nhanh講話。 Kamu tahu nggak kelebihan ibu-ibu dari bapak-bapak apa? 佢哋啲冇5人嘅鐵片啊，比個男子人係咪？ Ibu-ibu sebenarnya hebat sekali. Waktu mereka bekerja di rumah, mereka jalan kaki itu berkilo-kilometer satu hari loh. 做夫人家啊，佢哋是喺安利開學當佢哋木卡做家事嘅時候啊，佢哋可以行上行下做木多幾多下。 Seperti ibu mertua saya, walaupun umurnya sudah 88 tahun, 學唱啊嘅業務可佢雖然88歲咧， dia bisa naik turun tangga, ya, masak di dapur, jalan sana, jalan sini gitu. 佢能夠話上下下棚啊，然後做菜啊，行上行下木多幾多下。 Ibu-ibu kalau bekerja dengan kaki tangan bagus, ya. 所以啊，做夫人家如果你哋係用做些用嘢笑格腳是係啱好嘅。 Tapi kalau ibu-ibu mulai bekerja dengan mulutnya bahaya. 但係如果夫人家佢笑中嘅嘴嚟做工啊，就安危險咧。 Apalagi datang di gereja ngomong, itu Tuhan tak senang. 或者鐵撇來到教會時候話熱切講話上帝唔喜歡。 Orang Korea paling baik. 韓國人啊，佢哋最好嘅朋 Orang 友。 Korea kalau mereka datang ke gereja, 你哋注意，如果有韓國人啊，佢入到先天中嘅時候啊， gereja kita pernah didatangi oleh satu-satunya orang Korea, ya. 啊，自己嘅教會要熱切啊，出係單單要熱切要熱隻韓國人來到嗰裡， Begitu dia datang, 當佢入到嗰裡時候， dia langsung duduk, 佢就輕輕坐下來， pejamkan mata, 馬上佢就閉咗嘅人住， berdoa, 佢就禱告， sunyi 輕輕禱告。 selama setengah jam. 班集點鐘嚟禱告。 Jadi kalau kita bisa menyunyikan diri, 所以如果即間能夠安全刺激啊， maka kita bisa merasakan hadirat Tuhan. 即個佢能夠知道上帝嘅同在。 Saat itu surga dikatakan sunyi. 所以佢哋講到啊，喺天上學嘅要遷下來。 Padahal di surga itu penuh dengan malaikat yang menyanyi loh. 雖然啊，其實喺天上啊要按到天使創始嘅， Tetapi ketika materai ketujuh dibuka, 但係當你天設因門結打開嘅時候啊， semua diam. 咪隻天使就安全 Setengah jam. 班嘅鐘頭。 Kenapa? 做咩呢？ Karena Tuhan akan menghukum manusia yang di bumi. 因為嘅時候啊，上帝出愛佢笑來憲罰世界上嘅人。 Dia sudah menghukum, ya, sebelumnya dengan
7 materai, yaitu 6 materai yang pertama. 雖然之前佢已經憲法了用嘅6戒經， Tetapi sebenarnya manusia tidak banyak yang bertobat. 但係其實行喺按當然唔可以悔改。 Walaupun sudah dihukum oleh Tuhan. 雖然本上帝憲法了， Masih ingat tidak dengan 4 materai pertama dibuka? 而行記得冇當4戒經被打開嘅時候， Yang pertama, keluar kuda putih ya. 第一戒經打開嘅時候出來係一條白馬。 Nah, kuda putih ini melambangkan antikristus yang memberikan ya, yaitu damai yang semu palsu ke bumi ini selama 3,5 tahun. แล้ว嘅白馬出去代表แล้ว嘅地基督佢本嚟是嘅送冚到家嘅平安 Selama 3,5 tahun. 喺3年半嘅時 Nah, 候， setelah itu lewat, 過了嘅時候 materai kedua dibuka, 天意嘅建築被打開， keluar kuda merah. 出來係一條紅馬， Itu lambang perang. 代表戰爭。 Kemudian materai 3 dibuka, 然後第三嘅建打開來， kuda hitam. 出來係布馬， Itu lambang kelaparan yang membuat manusia mati. 就係代表要饑 Kifong. 荒， Sehingga manusia mati. 是多人民都安到死。 Kuda keempat warnanya hijau, 第四嘅馬出嚟就係長馬， yaitu banyak kematian karena sampar. 就被安到人民是人民那個平土。 Walaupun bumi ini sudah dihakimi, dihukum Tuhan seperti itu, tetapi manusia tidak mau berubah, tidak mau bertobat. 所以雖然咧世界上少到安用嘅憲法下安到人唔可以悔改。 Masih ingat warna putih, merah, hitam, hijau? 你哋行記得冇嘅馬嘅色就係安到白紅布長嘅馬， Gampang mengingatnya ya. 安改記。 Kalau melihat bendera Indonesia, 如果你哋看印尼嘅旗bukan kita lihat merah putih, tapi putih merah. 即印尼嘅旗係紅白但係只係看白紅Dan ini orang HK ini paling gampang ingat, yaitu bucang, hitam dan hijau. 然後第三、第四嘅色就係布長常常出街係確多緊要布長。 Itu artinya 4 ya hal yang Tuhan sudah laksanakan sebelum materai ke-7 dibuka. 所以咧嘅四嘅色出講出家啲上帝已經憲法了咧，四嘅通過咧四件事情持續當咧嘅第七日行盲開嘅時候， Kemudian materai ke-5 dibuka, 然後第五日被打開嘅時候ada orang-orang yang berdoa kepada Tuhan, kapan ya kejahatan manusia yang membunuh kami dibalaskan kepada mereka. 就要按照信徒們佢哋就對上帝禱告佢講上帝而結是愛天涯定報數。 Kemudian materai ke-7 ketika dibuka, materai ke-6 ketika dibuka, 然後到第六嘅日打開嘅時候， bumi ini digoncang ya. 上帝就把呢事件攞嚟就中。 Nah, kita juga sudah belajar sebelum materai ke-7 dibuka, ada pasal yang sebelumnya yaitu pasal 7 kita sudah pelajari bersama-sama. 然後當即個盲學習咧，第七嘅日被打開嘅時候，即個要學習了咧嘅第六章嘅時候買發生。 Di pasal 7 ada 第七章， orang-orang Yahudi yang mengabarkan Injil ke seluruh dunia. 第七章教授即個要按到猶太人佢哋去傳福音。 Dan di saat ya 3,5 tahun mereka bisa berhasil ya mengabarkan Injil sampai ke seluruh dunia. 就係差嘅3年半天一趟嘅時候佢哋就成功來傳按到福音來。 Seperti yang dikatakan Yesus dalam Injil Matius 24. 就好像耶穌喺馬太24章講嘅。 Sebelum dia datang kedua kali, Injil ya kerajaan sorga harus diberitakan ke seluruh bumi. 所以佢講當佢盲天一次再來那個福音要傳到普天之下。 Ternyata yang memberitakan Injil adalah 12 suku pengabar Injil dari orang-orang Israel. 喺萬人來傳了福音出嚟了以色列12個宗族嘅傳福音咋。 Dan minggu lalu kita sudah belajar tentang kebaktian di sorga. 然後上個禮拜7日已經學習了關於天上嘅敬拜。 Nah, kita lihat di materai ke-7, waktu sunyi terjadi setengah jam,
然後見下即個可能當了嘅設計規設計人打開嘅時候啊，發生了安全嘅時候啊。Setelah setengah jam berlalu, 班呢中頭過去啊， ada satu malaikat. 就要熱雞天使， Nah, kita lihat ya, dia diberi perintah 佢得到上帝嘅吩咐， untuk membawa, yaitu seperti piring ya, sebenarnya itu lebih tepat piring yang terbuat dari emas. 上帝啊命令佢帶出嚟嘅咁多熱隻佢咩盤熱種。 Nah, dan juga ada 7 malaikat lain yang sudah siap dengan 7 trompetnya. 然後就要另外設計天使啊，佢哋已經啊準備了拿出佢哋嘅設計好。 Jadi kalau kita lihat Wahyu ya, begitu banyak ya pelayanan-pelayanan dan pekerjaan-pekerjaan dari para malaikat. 所以睇好你即個看見啊，其實你到天使嘅侍奉係按多種佢哋嘅工作。 Dan kita lihat ya 7 malaikat yang diberi ya, yaitu trompet atau sangkakala, mereka sudah siap di hadapan Tuhan Yesus. 即個看見了設計天使啊，佢哋得到了嘅好啊，或者了嘅喇叭嘅時候啊，佢哋就已經準備自己來吹啊。 Nah, mengapa malaikat memegang trompet ataupun sangkakala? 做乜天使來拿出了嘅好呢？ Kita berada di bulan 12. 見下即個係咩猜12月咧？ Biasanya tanggal 31 Desember ya, banyak orang akan meniup trompet. 平常啊，就係猜30日，好12月暗部啊，按多人不來吹喇叭。 Tetapi kalau kita melihat trompet yang dipegang oleh para malaikat itu berbeda dengan trompet kertas yang akan banyak dijual belikan. 但係即個如果看了天使拿嘅好啊，唔同咯，即個見下拿嘅用製作嘅喇叭。 Nah, nama bahasa aslinya trompet di sini adalah shofar di Perjanjian Lama. 猜了嘅攞咗叫咗空啊，了喇叭或者了好嘅人們啊，就很多說法， Dipakai oleh orang-orang Israel. 就係要以色列人來用嘅。 Bagaimana memakainya sudah dicantumkan dalam kitab Bilangan pasal 10. Kita nyampe來用啊，要猜了嘅 Bilangan, Minsuki. 民數記70章寫出嚟。 Nah, ada saat ya mereka mau perang, trompet itu ditiup ya. 就係當kita愛進入戰爭嘅時候，kita就會把喇叭去吹。 Atau ditiup saat mereka mau bertemu seperti pada pagi hari ini. 或者當kita愛要起飛嘅時候，好像造成kita就會再吹。 Ditiup juga pada saat mereka mau merayakan hari raya orang-orang Yahudi, juga ditiup. 或者kita係要買節目啊，kita猶太人嘅嗰節目啊，kita就會去吹。 Kemudian ditiup lagi waktu mereka mau diminta oleh Tuhan pindah ke tempat yang lain. 然後其實吹呢，就係當啊，如果上帝啊喊kita辦會嘅時候，kita就會吹。 Makanya kalau kita tidak membaca perjanjian lama, kita tidak akan dapat mengerti kitab Wahyu. 所以如果即個係冇突竅咗，即個冇能夠來明白了嘅啟示錄嘅。 Yang meniup trompet itu hanya para imam. 突竅咗啊，來吹了開啊，係單單了嘅指示啊， Mewakili Tuhan ya. 佢係代表上帝。 Dan di sini malaikat akan meniup trompet ini mewakili Tuhan. 所以吹了啟示錄啊，來吹了開就係天使啊，就係代表上帝。 Tetapi sebelum ketujuh malaikat ini meniup trompetnya, 但係當了設計天使盲吹佢哋嘅學嘅時候， kita lihat di ayat 3 sampai 5 ada satu malaikat yang lain 喺3章到5節，即個就一看啊，要另外一隻天使。 diberi yaitu suatu pelayanan yang khusus, 呢隻天使啊，上帝半佢熱雞按鐵撇嘅侍奉， yaitu di tangannya ada piring emas. 除咗吹嘅少眾啊，要熱雞鍵盤啊。 Nah, di dalam piring emas itu malaikat memegangnya, di atasnya itu ada kemenyan yang dibakar ya. 啊，吹嘅鍵盤空啊，吹嘅上面啊要很多香啊，拿嚟燒啊。 Nah, kenapa kemenyan itu dibakar? 做咩佢哋唔燒了香 Nah, 呢？ kalau kita membaca di kitab Lukas pasal 1, 如果即個讀路加第一章， waktu Imam Zakaria masuk ke dalam bait Allah membakar kemenyan, 當撒迦利亞只是佢入到先天啊來燒了香嘅時候 dan 啊， umat Tuhan ya di luar bait Allah mereka semuanya berdoa.
然后啊，上帝嘅百姓啊，在外面啊，佢哋咪責任就多個。 Karena di bait Allah itu ada tiang lampu, 人哋猜先天啊，要冚多電一頓啊，嗬。 kemudian ada meja roti, 然後就要麵包嘅作啊， ada satu khusus meja untuk meletakkan kemenyan yang dibakar. 然後要啷個要鐵皮嘅作啊，出嚟嚟標了嘅燒香嘅爐。 Waktu kemenyan itu dibakar, 當了嘅香燒嘅時候啊， selain ada asap yang naik 唔係單單要jangan boy出啊， dan baunya wangi sekali. 就係按香啊。 Dan dalam perjanjian lama kitab Keluaran juga diberitahu ya dalam pasal 30 bagaimana ya membakar kemenyan di dalam bait Allah. 睇出埃及記30章啊，一要後寫出共樣病來燒香， Seperti di sini ada api ya. 好像可能要火， Setelah saya bakar 當係燒了紙嘅時候啊， akan keluar asap. 要不出咁多人， Nah, kita lihat ya asap ini pasti naik ke atas. 即個可能人啊熱天啊，佢係向上嘅。 Dikatakan kemenyan yang diberikan kepada malaikat itu begitu banyak. 可以講到啊，嘅香啊，把你向那半天使嘅，係按多， Mengapa begitu banyak? 做咩辦到呢？ Karena pembakarannya harus lama sekali. 人必按叫嘅時間來 Dan 燒 di 嘅。 bawah situ ada orang-orang kudus yang sedang berdoa. 人必猜嘅下面啊，要按到聖人啊，佢哋係天才多個啊。 Doa-doa kita itu naik sampai ke tahta Allah. 即個未責任嘅多個啊，其實啊，上到上帝嘅報錯前啊。 Sebenarnya kita tidak layak datang ke tahta Allah yang kudus ya. 其實啊，即個係唔配得啊，來到上帝嘅結先嘅報錯前。 Tetapi sejak Yesus mati di atas kayu salib 但係當耶穌在十字架當死嘅時候嘅， dan saat dia mati, bait Allah itu tirainya terkoyak jadi dua. 然後當佢死嘅時候啊，在先天嘅棚啊，逼開來兩 Sehingga 塊。 setiap orang yang percaya Yesus, baik laki-laki dan wanita, sudah bisa jadi imam. 是當未責任相信耶穌嘅人啊，無論你係男之人、女之人啊，你但就能夠做指示咧。 Nah, tidak seperti agama yang lain ya. Kita lihat ya imamnya di gereja Katolik itu semuanya laki-laki ya. 唔像譬如嘅教啊，嗬，佢哋愛做指示，好像你嘅天主教做指示，一單單男之人嚟知。 Di Alkitab dikatakan semua orang percaya adalah imam. 聖經教訓出教講啊，未責相信耶穌了嘅人啊，就係做指示。 Artinya kita bisa berdoa untuk orang lain. 嘅指示講到出教後必騙人多個。 Dan itu yang terjadi ketika kemenyan itu dibakar. 啊，所以當你嘅香啊，半嘅天使燒嘅時候，佢就係咁樣發生。 Jangan lupa ya bahwa pembakaran itu bukan hanya terjadi di dalam bait Allah, 你哋望望佢啊，燒香啊，唔係單單喺先天種嘅啫。 tetapi ada juga ya pembakaran kayu bakar yang dibakar di luar bait Allah. 但係啊，喺先天外面就要燒書啊。 Nah, kenapa kayu dibakar? Untuk ya membakar semua korban bakaran yang ada di atas mezbah. 做乜要燒嘅書啊？出一嚟燒你嘅祭壇上嘅咁多奉獻啊， Cia. 紙啊， Dibakar habis ya. 攞嚟燒潮啊。 Jadi kita lihat ya api itu ada di luar bait Allah dan api dibawa masuk ke dalam bait Allah untuk membakar kemenyan yang ada di bait Allah. 所以啊，即個看見啊，從外面嘅火啊帶入去先天裡面啊，攞嚟燒香啊。 Karena zaman dulu ya tidak ada korek api seperti ini. Begitu ya tekan apinya nyala, nggak ada. 因為以前啊冇火柴啊，將即個用打起就出惡魔。 Nah, saya ingat zaman dulu waktu mau memasak nasi itu kita menggunakan yang namanya karet ya, kita bakar ya, karet alam. Setelah apinya keluar dari karet baru kita taruh kayu-kayu di atas karet itu. 係記得啊，以前啊，如果人家係問要咧嘅 gas 嘅時候啊，佢哋愛燒潮。 煮食啊，kita用樹葉先燒，然後將樹上面將燒。 Jadi di luar ya dari bait Allah itu ada mezbah, tapi bukan terbuat dari emas ya, tapi dari perunggu dan di situ ya apinya menyala, di atasnya ada korban yang dibakar. 所以在先天嘅外面啊，一要咁多祭壇啊，但係唔係用金做啊，係用銅做啊。在你嘅銅嘅祭壇上面啊，
出兵支啊，而來受來奉獻本上帝。 Mengapa yang di luar itu bukan emas ya? 做咩外面呢？唔咩用劍災呢？ Perunggu. 做咩用銅 Itu 災？ melambangkan penghakiman. 然啲銅係代表嘅憲法啊， Yaitu Yesus mewakili kita menerima penghakiman sehingga kita tidak lagi dihakimi. 代表耶穌啊，代表耶穌比切家來修略嘅憲法，是多切家唔會修略嘅憲法。 Tetapi di dalam bait Allah semua perabotnya adalah emas. 但係在先天裡面啊嘅熱切嘅東西係從用劍災。 Dan tadi kita menyanyi ya, ada bait yang mengatakan memainkan kecapi emas ya. 頭先切家唱咧熱條詩歌啊，講到要彈略嘅劍弦啊。 Tetapi tadi ya dikatakan trompet itu bukan trompet emas tapi dari tanduk binatang ya. 但係頭先切家拖嚟啟示錄啊，講到咧好啊，劍咩用劍災啊，係用略嘅通末嘅國災。 Jadi ketika malaikat itu sudah membakar kemenyan, 所以當略嘅天使受響嘅時候啊， doa orang-orang kudus sudah naik ke atas. 密集信徒們嘅祈禱就上到天上。 Nah, pada saat itu apa yang orang-orang percaya doakan? 嘅時候啊，你到信徒們嘅祈禱係咪？ Yaitu mendoakan supaya orang-orang ya yang tidak mau bertobat dapat dihukum oleh Tuhan. 佢哋禱告啊，你到唔可以悔改嘅人啊，向本上帝來憲法佢哋。 Dan iblis juga akan dihukum oleh Tuhan. 其實一禱告啊，上帝也會來憲法咧魔鬼。 Dan Tuhan menyelamatkan semua umatnya. Itu doa dari orang 佢 kudus. 哋一禱告啊，是到上帝會來拯救嘅拍相。 Nah, setelah doa itu dinaikkan, 當佢哋禱告何用？ apa yang terjadi? Pada 發 ayat 生咗咩 5. 呢？ Nah, malaikat itu menggunakan piring emas yang sama 然後嘅天使啊，就用同樣嘅鍵盤啊， berisi ya dengan bagian kayu yang dibakar di situ, 喺嘅上面啊要受了嘅潮啊火啊，好嘅 yaitu arang-arang yang masih menyala 行存嘅錯火嘅炭啊， ditumpahkan ke bumi. 然後佢就把嘅熱切火炭啊，就丟出嚟嘅世界上。 Nah, waktu ditumpahkan ke bumi, Alkitab jelas yang memberitahu kita apa yang terjadi. 當佢把嘅用火炭啊倒出嚟世界上時候啊，先見按清楚講出家啲發生乜？ Yaitu terjadi yang namanya guntur ya, suara yang keras. 然後啊，就發生了很多嘅雷鋒啊，按太上嘅雷鋒。 Kemudian ada juga 雷鋒 kilat yang terang sekali. 然後要三天按太嘅三天。 Juga ada yang namanya gempa terjadi di bumi. 然後在世界上就發生了按太嘅地震， Jadi apa yang terjadi di bumi 所以在世界上發生呢啊， ada hubungannya dengan apa yang terjadi di surga. 要關係到天上乜嘢發生， Karena penguasa kita itu ada di surga, 因為將軍出家嘅啊要在天上行， bukan di bumi. 唔係在地上 Yang 行。 menguasai bumi ini memang ada, tetapi itu adalah sementara saja. 將軍歷史嘅雖然要，但係佢哋係暫時嘅。 Itulah materai yang ketujuh. 啊，你做係天熱嘅戰，天切嘅戰， Yang pertama sunyi, 發生乜嘢天熱嘅戰？佢時候天熱就係肅清。 ketika sunyi ada malaikat-malaikat siap di surga. 當你嘅安全嘅時候發生啊，就要設計天使準備自己了。 Tetapi ada satu malaikat ya yang melakukan pelayanan khusus. 然後啊，要另外設計天使佢做特別嘅工作。 Dan setelah doa-doa dinaikkan bersama-sama dengan asap kemenyan, maka api dituangkan ke bumi. 所以當你到信徒們嘅禱告啊，已經上到天上方啊，流嘅香嘅人胸下，掠集天使啊，佢就把嘅火啊倒出嚟世界上。 Ini pelajaran rohani untuk kita itu, kita harus jadi orang Kristen yang dapat berdoa. 掠集屬靈嘅功課本設家，除咗教唱設家，神秘基督徒設家，愛有點樣本禱告。 Kita bukan hanya membaca Alkitab setiap hari, 設家咩單單明日而來讀聖經， mari kita juga luangkan waktu kita untuk berdoa. 但係設家就愛把設家嘅時間啊，俾佢來禱告。 Dan kita lihat ya doa-doa dari orang kudus itu sampai ya dalam nama Yesus kepada Allah Bapa di sorga. 這個看見啊，信徒們佢哋嘅祈禱啊，就係塔到天上到天父嘅面前。 Dan di sorga itu bukan hanya menyanyi ya, belajar firman, tapi
termasuk ya ada doa. 所以在天上空啊，咩單單創始真美主，學習先見，但係就要祈禱。 Kita lanjutkan bagian kedua, 天一堂， yaitu 4 malaikat diberi perintah meniup 4 trompet. 主嘅首先天世界嘅天使啊，上帝命令佢哋來吹天使線嘅號。 Tadi saya sudah katakan trompet itu ya sudah disebut di dalam kitab Bilangan pasal 10. Kalau mau jelas tolong dibaca di rumah. 頭先我已經念出嚟咧，關於咧嘅好話猜，而等人叫猜不下，好好去看猜咧嘅民數記第9到第10章。 Trompet ini ditiup ya waktu perang akan dilaksanakan. 好嘅講出家啲啊，佢哋吹咧好嘅時候啊，如果愛發生咧戰爭嘅時候， Artinya malaikat ini akan meniup trompet dan Tuhan ya akan memerangi bumi. 所以啊，猜好你啊講到當咧嘅天使愛吹嘅好嘅時候，意思講出家啲啊，上帝愛來戰爭咧世界咧。 Mengapa Tuhan memerangi bumi? 做咩上帝愛來戰咧世界呢？ Karena manusia di bumi ini tidak mau percaya Yesus, tidak mau bertobat. 因為咧世界上嘅人民啊，唔愛相信耶穌，唔愛悔改。 Begitu banyak bencana sudah Tuhan timpakan, tapi manusia tetap ya lubuk jantungnya keras, gak mau percaya Yesus. 因為上帝已經啊，搬了咧世界上按到災難啊，但係啊，人民嘅心行係硬啊，佢哋唔愛相信耶 Dan kita 穌。 lihat ketika malaikat pertama meniup trompetnya di ayat yang ke-7, 即係看第7節啊，當咧第7嘅天使吹嘅好嘅時候啊。 dan ini juga ada kaitannya dengan tulah yang pernah Tuhan ya lakukan di tanah Mesir. 你係一要關係留上帝已經喺埃及中憲法了咧嘅埃及人嘅 Di 時候， mana sebelum orang Israel keluar dari Mesir, Tuhan melakukan 10 tulah. 嘅時候啊，當以色列人掹出埃及嘅時候啊，上帝憲法埃及10屆咒詛。 Dan keempat trompet ditiup itu Tuhan menulahi bukan hanya bumi tapi laut dan juga air dan juga langit. 所以當你世界好啊，半你現時吹嘅時候啊，上帝啊，唔係咒詛你嘅世界上嘅人民啊，但係上帝就咒詛你嘅海、你嘅河、你嘅山。 Nah, kita lihat ya, ada 4 yang Tuhan hukum di sini. 要世界好你啊，要世界事前上帝憲法嘅， Sebenarnya tidak susah untuk mengingatnya ya. 其實唔係難嚟記。 Tuhan pertama menghantam bumi. 第一上帝打設咧就係你嘅世界， Yang kedua laut. 然後就海， Yang ketiga air. 然後水， Yang keempat langit. 第四都天。 Ya, gampang ingat ya. 所以按佢記啊， Bumi atau tanah. 天， Yang pertama ya. 第一係天， Yang kedua laut, 第二就海， air 水， dan langit. 天。 Nah, ini 4 trompet pertama. 啊，你就天頭界、天世界嘅河 Nah, 吹嘅時候， seperti tanda ya. Materai yang pertama juga tidak susah ingatnya dengan warna-warna ini ya. 就好像 Putih, merah, hitam, hijau. 好像即個學習過嘅關於你嘅世界、天界嘅人啊，要喊到拍風無槍， Jangan lupa ya. 唔好忘記嗬， Ya, ada putih, merah, hitam, hijau. 拍風無槍， Nah, kalau sekarang 見下呢？ daratan, 天、 lautan, 海、 langit, 水、 ya, air dan langit. 水及天， Ya, gampang ya. Coba ulangi. Daratan, 天、 lautan, 海、 air, 水、 langit. 天， Itu yang Tuhan hantam. 啊，你出一本上帝打設嘅。 Nah, kita bertanya-tanya, bisa tidak Tuhan menghukum bumi ini seperti itu? 即個就要來上一上啊，上帝能不能啊來按用憲法嚟世 Kalau 界？ kita membaca kitab Keluaran, ya mulai pasal 7, kita tahu Tuhan yang menciptakan dan Tuhan berkuasa ya menghukum bumi ini karena bumi ini milik Dia. 如果即個出埃及記ที่設狀啊，即個就地上帝佢就能力來按用憲法世界，人哋出喺嚟世界全天出喺佢創造嘅。 Nah, sekarang kita bertanya, mengapa di Wahyu itu banyak dikatakan 7 ya, 7 malaikat, 7 materai, 7 cawan ya?
然後即個要可能要滿學總要出嚟嘅其實要講到按到切นะ，要切雞背、切雞 materai. 切雞jin、切雞河。 Nah, karena kita hidup ya di siklus 7. 人比切個係猜嚟切雞連中成佛行。 Masih ingat 1 minggu berapa hari? 而但啲冇日禮拜要幾多日？ 7 hari kan? 切日係咩？ Ya, 6 hari bekerja, 1 hari istirahat. 6日切個做工，ที่切日切個愛休息。 Dan Tuhan juga di sini ya menggunakan 7 materai, ya 7 trompet, 7 cawan murka. 所以可以啊，上帝就係種啊，切雞照住，切雞河，切雞戰。 Dan semuanya itulah untuk menghakimi, menghukum dunia. 你日切啊，出喺來刑罰嚟嘅世界。 Karena dunia ini menyembah iblis, tidak mau menyembah Tuhan Yesus. 因為嚟世界啊，來敬拜魔鬼，kita唔可以敬拜耶穌 Nah, 啊。 sekarang kita lihat malaikat yang pertama. 見下切個進入來看天日雞嘅天使。 Nah, malaikat yang pertama ketika meniup trompetnya, 當天日嘅天使佢吹嘅號嘅時候啊， dari langit itu ya menimpa bumi itu batu-batu es yang besar sekali. 從天上啊就打開來啊，跌下來啊，日切嘅咁多石窟啊。 Nah, kalau di Indonesia sering ya kita dengar hujan es yang kecil-kecil ya. 所以你去個上下要睇到要落石啊，細仔。 Dalam bentuk batu ya, kecil-kecil turun ke 日窟 bumi. 日窟啊跌下來。 Tapi ini bukan yang kecil-kecil tapi besar sekali. 但係啊，兩咩用細窟落睇睇。 Ini pernah terjadi di Mesir pada tulah ke-7. 兩個事情曾經發生過喺埃及出天切嘅就做嘅時候。 Dikatakan ini es tapi panas dan juga bercampur darah. Nah, ini luar biasa ya, ingat baik-baik ya. Biasanya es kan dingin, tapi es ini panas bercampur darah. 可以講即個啲啊，兩個石窟啊，平常啊，喺石是喺涼，但係你喺燒啊，然後或者要參出血嘅裡面啊。 Dan menimpa bumi dan yang dihantam itu apa saja? 主係按用啊，上帝標下來咧，世界上啊，來打切埋啊。 Yaitu semua kita lihat di sini rumput semuanya mati ya. 熱切嘅槍錯啊，講到死了。 Tetapi sepertiga pohon yang mati, 2/3 masih hidup. 然後熱切嘅樹木啊，3/4啊死了啊，但係還要2/3還在嘅。 Artinya sepertiga pohon terbakar ya. 嘅意思講到啊，3/4嘅熱切樹啊，出燒死了。 Kita pernah mengalami di Kalimantan seringkali hutan dibakar dan begitu polusi udaranya. 切架出喺格里曼丹啊，常常見過啊，人家燒山啊，就按到人。 Dan kali ini ya Tuhan menimpakan ya, yaitu pohon dan rumput ya dibakar oleh api dari langit. 所以喺咧天日嘅刑罰啊，上帝啊，打切咧嘅熱切嘅樹木啊，火嘅槍錯。 Nah, pernah tidak Tuhan menurunkan api dari langit? 上帝啊，係咩曾經把火從天上降下來呢？ Tuhan bisa menurunkan api dari langit 上帝能夠按用咗， pada saat Sodom Gomora dimusnahkan ya. 就係當上帝刑罰嘅所多河嘅哥摩拉嘅時候， Itu api turun dari langit 嘅時候啊，上帝把火降下來， membakar habis kota Sodom dan Gomora. 燒嘅兩隻手。 Tapi di sini yang dibakar sepertiga pohon dan seluruh rumput. 但係見下講到啊，燒嘅就係3/4嘅樹木啊，火熱切嘅槍錯。 Pohon itu ya banyak memberikan manfaat untuk kehidupan manusia. 熱切嘅樹木啊，是對熱切嘅人民有很多好處。 Terutama memberikan kita oksigen untuk kita bernapas. 天熱啊，就係本切嘅空氣來透氣。 Dan kalau sepertiga mereka terbakar, bumi ini sangat sesak udaranya. 如果喺3/4已經燒死了啊，當然啊嘅時候咧，世界啊會很難過。 Dan yang membakar bukan manusia tapi dari langit. Harusnya manusia sadar ya, Tuhan sedang menghukum dunia dan manusia seharusnya segera bertobat. 然後啊來燒啊，咩人民哦，但係上帝佢自己來燒啊，嘅時候啊，其實人就愛地多咧，自家愛夾來飛貴咧。 Kadang-kadang kita hidup sebagai manusia,
你時候啊，神面nhìn啊，這個 Kita tidak bersyukur ya untuk tumbuh-tumbuhan yang sudah Tuhan ciptakan. 這個冇比這個看見嘅安多清楚來感謝上帝。 Jadi Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan pada hari ketiga ya. 上帝創造了嘅清楚，你哋話出喺猜第數啊，猜第3日， Itu hari Selasa ya, jangan lupa ya. 出拜二嘅時候， Kalau kamu sampai hari Selasa, kamu ingat ya Tuhan menciptakan yaitu tumbuh-tumbuhan. 所以當拜二嘅時候話，你就第3日啊，上帝就創造了嘅數目。 Jadi kalau Tuhan bisa menciptakan, Dia juga bisa memusnahkan. 如果上帝能夠創造，其實能夠消滅。 Itu seperti itulah yang ketujuh di kitab Keluaran. 就好像嚟出埃及嘅記載啊，當上帝懲罰了刑罰了嘅埃及第7嘅咒詛。 Dan setelah itu malaikat yang kedua meniup trompetnya. 然後這個看天意嘅天使，當了天意天使吹嘅號嘅時候， Sama ya dengan yang sebelumnya, ini juga ada gunung yang besar dalam bentuk api, itu jatuh bukan ke darat tapi ke dalam laut. 好像喺天上啊，一要按泰山嘅火啊，佢就把嘅泰山火啊掉在了嘅海洋。 Dan dikatakannya di laut itu berubah sepertiga laut menjadi darah. 當佢用跳在海洋啊，1/3嘅海啊就變成血啊。 Dan kita lihat di situ sepertiga makhluk yang ada di laut, sepertiganya mati. 然後啊，喺海洋嘅1/3嘅發物啊死潮， Dan sepertiga kapal juga tenggelam. 然後啊1/3嘅船啊就飛啊到飛咗潛潮。 Pernah tidak Tuhan membuat ya air menjadi darah? 啊，這個經驗啊，上帝係咩曾經啊，把那個水變成血呢？ Kalau kamu membaca Keluaran pasal 7 ya, di situ Tuhan pernah membuat air di Mesir menjadi darah. 啊，如果這個係出埃及去第7章啊，好嘅啊，上帝曾經把嘅水啊變成血啊。 Nah, kita lihat di sini ya, kalau sampai sepertiga makhluk ya di laut itu mati, 所以這個我哋看見啊，如果係1/3出海洋嘅發物死潮啊， maka akan berpengaruh ya kepada manusia, ya makanan dari laut itu akan berkekurangan. 當然就會讓這個人愛食嘅東西從海來嘅，就會少了很多。 Yang pertama tumbuh-tumbuhan ya, semua yang kecil sudah Tuhan bakar habis. Itu makanan dari tumbuh-tumbuhan untuk manusia juga sudah langka. 頭先這個看天熱嘅刑罰啊，就係從那個數目啊，上帝已經刑罰了啊，受了1/3，然後就係從那個海洋嘅發物是1/3。 Tuhan menghukum ya alam ini supaya manusia sadar ya. 所以上帝啊，佢刑罰那個世界啊，就係是當人來明白。 Sebenarnya Tuhan menciptakan ya alam semesta itu untuk manusia. 其實上帝創造那個世界萬物係愛嚟伴人民呢。 Nah, waktu dia menghukum seharusnya manusia saat itu sadar ada pencipta yang harus disembah, bukan menyembah kepada iblis. 所以當佢用刑罰啊，那個世界萬物啊，這個人啊，其實就愛來明白啊，佢係創造那個世界萬物啊，這個愛敬拜佢，唔好嚟敬拜魔鬼。 Kemudian ayat 10 dikatakan malaikat ketiga waktu meniup trompetnya, 然後第10章這個第10節這個看，當了第3個天使吹嘅號嘅時候， nah apa yang terjadi? Di mana dikatakan juga ada bintang dari langit yang besar, 發生了乜嘢呢？就係講到喺天上啊，就有太 Sen- 神啊，啊 seperti 太嘅神， ya meteor ya namanya ya, jatuh ke bumi. 啊太嘅神就跌在了世界上。 Kali ini menghantam ya, bukan laut tapi darat, tapi yang dihantam adalah air yang manusia minum. 佢見到那個神跌下來了世界上啊，佢打切啊，就係水啊，河啊，就水啊。 Tetapi ya di sini ada satu hal yang khusus, air itu bukan berubah jadi darah, tapi berubah menjadi pahit dan beracun. 熱切了世界嘅上嘅水啊，本來嘅海神跌下來打切嘅時候啊，嘅水唔係變血啊，但係啊變苦啊。 Nah, dikatakan dalam bahasa aslinya Yunani itu adalah absinthus ya, yang tadi kita baca 2 kali di ayat 11.
số 11節啊，你就睇神啊嘅名就喊多人情啊。 Ya. 11節abi. Ya, di ayat 11 itu absintus itu artinya air ini pahit. 11節啊，講出家啲啊，人情啊嘅名啊嘅意思就係你水苦啊。 Bukan hanya pahit tapi beracun, manusia minumnya manusia menjadi mati. 唔係單單苦啊，但係要吐啊，如果人係飲嘅啊，就會死。 Dan kita tahu tidak ya, sebelumnya pernah terjadi di Indonesia peristiwa yang menghebohkan. 而但地摩在今年啊，曾經發生一個出名嘅事情。 Di mana seorang ya wanita itu mati mendadak di sebuah warung kopi. 哦，嘅時候講到要節，唔知人啊佢去飲咖啡嘅時候啊，坐嘅咖啡店佢就食嚟個咖啡佢就死hết。 Sejak saat itu terkenal sekali yaitu kopi Vietnam. 啊，嘅時候就出名啊，人家就講越南嘅咖啡。 Diperkirakan dalam kopinya itu ada isinya cyanida. 啊，人家就猜啊，坐嘅咖啡佢飲嘅啊要吐啊，嗬。 Nah, cyanida itu rasanya katanya pahit ya, sedikit saja dicicipi pahit sekali. 講到嘅咖啡裡面有很多咧cyanida嘅吐啊，咧cyanida吐是安撫哦，你飲到一啲就安撫誒。 Dan bukan hanya pahit tapi mematikan. 唔係單單苦啊，但係啊，會帶出死亡啊。 Dan di sini kita lihat ya, di mana air yang pahit yang mematikan membuat manusia juga banyak yang mati. 所以你啊要吐嘅水啊，要安苦嘅水啊，就會帶死很多人民。 Nah, malaikat keempat ayat 12. 然後12節天使嘅天使， Ketika meniup sangkakalanya. 當佢吹嘅天使嘅號， Nah, sekarang yang dipukul ya bukan lagi tumbuhan, lautan, air, tapi langit. 見下上帝打切啊，唔係咧世界哦，唔係咧嘅창조樹木啊，唔係咧海，唔係咧水啊，但係係咧天啊，天堂啊。 Karena langit itu isinya ada apa? Matahari, bulan dan bintang-bintang. 人比出嚟天空空啊，就要差唔多咧嘅日頭日浪嘅先知。 Nah, semua itu Tuhan ciptakan untuk manusia ya. 你熱切啊，其實上帝創造了半年呢。 Sehingga kita bisa menghitung waktu di bumi berdasarkan matahari atau berdasarkan bulan. 是當人民啊能夠來算時間啊，就出嚟嘅日頭或者嚟嘅日光。 Dan Tuhan juga memberikan kita matahari, bulan dan bintang untuk penerangan. 上帝一本設計咧日頭日光嘅咧線啊，是多設計要亮光啊。 Dan Tuhan membuat ya sepertiga mereka tidak bercahaya. 但係啊，你邊啊上帝啊，把佢哋啊滅到冇亮光咧， Nah, ini- 1/3冇亮 Ini 光啊。 juga seperti yang Yesus janjikan dalam kitab Matius pasal 24. 你即係周章做耶穌演戲猜馬太24章嘅啲， Bahwa matahari, bulan dan bintang akan digoncang oleh Tuhan. 我嘅講到啊，日頭日亮火力嘅線啊，上帝不把佢哋交通。 Dan yang dihantam di sini juga sama ya, angkanya sepertiga, tidak semuanya. 可你本上帝打設嘅日頭日光甚至啊，即係1/3冇窿中。 Sehingga terangnya di siang hari berkurang sepertiga, malam hari terangnya berkurang sepertiga. 所以拍天嘅時候啊，設計嘅亮光就會少了1/3，暗頭嘅即係1/3少了。 Nah, kenapa Tuhan hanya menghantam sepertiga ya? 啊，做咩上帝單單打設1/3嘅錢啊？ Pertama-tama dia tidak mau semua manusia mati ya. 天日啊，人俾佢乜咪雜人啊死潮， Dia ingin manusia bisa bertobat. 佢愛人來悔改。 Itu yang pertama ya. 嘅天日咧， Yang kedua, 天意嘅你條啊， seandainya manusia tidak bertobat, 如果人唔愛悔改啊， masih ada ya hukuman yang lain yang Tuhan akan timpakan ke bumi. 上帝還要冷愛嘅刑罰啊，俾來判力嘅世界嘅。 Dan hukuman-hukuman itu dalam kitab Wahyu diwakili dengan 7 materai, ya, 7 trompet dan 7 cawan murka Allah. 你係熱切嘅上帝嘅刑罰啊，就係要嚟嘅咁多設計人、設計好、設計背來代表。 Dan kejadiannya semakin ya ditimpakan semakin dahsyat. 佢熱計啊，講下來啊，係見厲害嘅刑罰。 Dan 4 malaikat sudah melaksanakan tugasnya. 所以咧，世界天使啊已經做好佢哋嘅工作咧。
Ternyata kalau kita baca 如果即隔來拖啊， dalam pasal selanjutnya, 砌接下來嘅 baik 狀啊， baik pasal 9, 即係啲叫狀 pasal 16, 多 T 16狀， manusia tidak bertobat loh. 人類係唔可以讀悔改啊， Bahkan manusia menyumpahi Tuhan. Nah, 並且人類啊來誅上帝啊， sehingga kita lihat betapa jahatnya manusia itu. 所以啊人類是係何等惡啊！ Nah, pada hari ini manusia berusaha memelihara bumi ya. 根本日按到即個可能人類啊，佢簽名啊，來保護了嘅世界。 Baru-baru ini di Dubai berlangsung konferensi untuk bagaimana bumi ini dapat dipelihara. 最近喺杜拜啊，要睇嘅開會啊，佢哋開會啊，討論安樣辦嚟保護保守了嘅世界。 Cara yang mereka anggap bisa merawat bumi 佢哋認為嘅方法啊， yaitu tidak menggunakan kendaraan dengan bensin ataupun solar. 佢哋都想到，如果人類啊唔可以用那個天然嘅天然嘅茶，除非能夠幫助那個世界。 Menggunakan kendaraan-kendaraan listrik. 用天嘅茶咧， Dan pada saat itu saya dengar ya Indonesia sudah berjanji ya 我聽到啊，嗰時候啊，印尼就真係哦， melalui Presiden Jokowi. 通過即個叫做國會嘅總統 Dia 啊， bilang tahun 2060總統講啊，喺2060年嘅時候， Indonesia tidak lagi menggunakan bensin untuk kendaraannya, tapi semuanya listrik. 喺2060年嘅時候，總統講啊，印尼唔可以再用天然嘅茶咧，一切要用天咧， Jadi itu janji dari Indonesia. 啊，咧就係印尼嘅真係哦， Sekarang dunia mau memelihara bumi ini. 見下世界啊，愛把那個天啊來保守， Tetapi kamu lihat di kitab Wahyu, 但係你看咧喺啟示錄記載嘅。 walaupun manusia memelihara, Tuhan akan menghantamnya loh. 雖然人類樣本來保守啊，要願意上帝被把佢打chết。 Nah, sekarang memang bumi dalam keadaan sangat rusak ya. 雖然見下本來那個世界係按快派咧， Nah, kemarin kita mengambil video ya dengan pesawat drone di lingkungan kita ini. 剛剛前日啊，即個搶人用嘅咁多 Saya pikir 些飛機來走即個然後你嘅高飛嘅熱切地 kalau 方嗬。 kamu melihat videonya, 如果你看嘅 video 啊， tempat kita tinggal ini tidak indah ya. 即個住嘅地方其實唔會美麗般啲。 Kelihatan semua atap sudah berkarat-karat loh. 看到即個嘅木洞啊，熱切隆中就係上路嘅。 Jalan-jalan berlobang, banjir ya. 熱切嘅路啊，按多空啊，按多水災。 Manusia bisa merusak dunia. 人類啊，單單後來滅廢了嘅世界啫， Susah menjaga supaya baik. 但係按難愛來保守。 Tapi kalau kita lihat di Wahyu, 但係這個看嘅啟示錄嗬， Tuhan bisa menghantam bumi ini. 上帝能夠來打切了天上。 Dan kalau kita lihat setelah itu ada apa yang terjadi di ayat 13 ya. 然後啊，買發生啊，這個看出嚟73章， Di situ 73節。 ada Tuhan kirim ya pewarta berita ya. 學嘅講到啊，上帝就差派傳福音者 Pewarta berita. Chon Xiao Sit. 傳消息一人。 Ya. Dan pewarta berita ini bukan manusia, bukan malaikat loh. 但係咧傳消息嘅人啊，其實唔咩係人啊，就唔咩天使喎。 Dia kirim burung. 上帝寄條調啊。 Nah, burung ini burung elang ayat 13. Kalau di Sesam. Indonesia dibilang burung nasar ya. 73節講出家啲兩條調嘅喊到真飛啊！ Dan ketika burung ini terbang, dia bisa mengucapkan bahasa manusia. 當兩條調嘅背嘅時候啊，佢係講人嘅話。 Coba kita lihat di ayat 13. Dia bilang celaka, celaka, celaka 3 kali loh. 佢講喺買翻啊，佢講火災、火災、火災3次啊！ Kenapa burung ini berkata celaka? Bukan dia yang celaka saja, tapi manusia itu celaka.
做乜佢俾講佛仔啦？唔係單單佢自己堅固到佛仔啊，但係人會面對佛仔。Ada 3 lagi malaikat yang akan meniup sangkakala. 人哋還要3階天使還會摘除嘅3階河啊。Nah, kata celaka itu muncul di Alkitab. 你見翻佛仔啊，從聖經中發現啊。Artinya manusia tidak mau bertobat, maka Tuhan menghukum manusia itu sehingga dia mengalami celaka. Jadi situ講到人啊，唔會悔改啊，是到上帝刑罰佢啊，佢就會面對到佛仔。 Tapi kalau sekarang kita berkata, Tuhan aku celaka, tolonglah aku, maka kamu bisa diselamatkan loh. 但係如果見下你講啊，主啊，我係要佛仔啊，救我啊，你求上帝救你啊，你就會得到得救。 Kalau kita lihat di Yesaya pasal 6, 如果jika看以賽亞書第6章， Nabi Yesaya berkata, aku orang celaka. 你以賽亞天使講我係佛仔嘅人， Karena aku mulutnya najis, 人民啊口係不白嘅， tinggal di tengah-tengah orang yang mulut-mulutnya juga najis. 我就係出差啊，你就人民按不白嘅口嘅人。 Kalau kamu tahu kamu orang yang celaka, 所以如果你哋地你哋係要佛仔嘅人， kamu minta tolong sama Tuhan 你哋要求上帝， dengan percaya Yesus, 通過相信耶穌， Dia akan menolong kita. 其實天會幫忙這 Dan 個幫 kita 助這 lihat 個。 waktu Yesaya berkata celaka 所以當這個看下你以賽亞講佢佛仔嘅時候 atau 啊， terkutuklah aku, 佛仔佢講係逼咒詛嘅人啊。 Tuhan mengambil api dari mesbah. 嘅時候，上次就把那個 Citane. 祭壇嘅火劍 Dan ditaruh ke lidah dalam mulut Yesaya. 佢就把嘅火放出嚟以賽亞嘅膝頭上， Untuk menguduskan Yesaya. 愛來把佢聖潔。 Kalau kamu dan saya sekarang mengaku, 所以如果見下而隔嗌愛來承認， ya Tuhan saya orang berdosa. 而等一講主啊，我係要吹嘅人， Aku orang yang celaka. 我係要佛仔嘅人。 Dia sangat senang untuk menghapus dosa kita dengan darah Yesus. 上帝就按喜歡佢愛來嘅槍切架嘅吹通過耶穌嘅血， Dan binatang ini bisa berbicara. 所以呢條雕啊佢要講法。 Di Alkitab tidak banyak binatang berbicara. 初先見佢真係要按手通活要講法， Tidak-tidaknya ada 3 kali. 單可能要3次佢真。 Pertama ular ya dipakai Tijit. iblis Saya- membohongi nenek moyang 次 kita. 日咧就係撒本來魔鬼利用來欺騙切架嘅祖宗。 Yang kedua, 第二 keledai dari Bileam. 就係巴蘭嘅咁多驢啊，要講法。 Dia berbicara ya kepada tuannya. 嘅時候嘅驢尾流嘅牧人嘅主人講法。 Ini yang ketiga kali. 啊，嚟咗第三咩？ Burung berbicara untuk menyampaikan firman Tuhan. 雕啊講法愛來傳揚上帝嘅法。 Sekarang kamu dan saya 見下而隔嗌， yang sudah percaya Yesus, 先了耶穌嘅人， kamu punya mulut, saya juga punya mulut. 而等要求，我真要求。 Mari kita dengan mulut kita mengumumkan pengumuman dari Tuhan. 用這個嘅口啊來傳揚上帝嘅法， Supaya lebih banyak orang kenal siapa Tuhan Yesus. 是多更加多人相信耶穌係乜人。 Hari ini kita sudah belajar 今日這個學習了， 2 peristiwa besar. 兩件大事情發 Yang 生了。 pertama yaitu Tuhan Yesus membuka materai yang ke-7, 第一啊，就係主耶穌基督啊，佢打開天設嘅陣， di mana surga sunyi setengah jam. 當佢打開啊，天上發生數千班嘅消息， Kemudian 7 malaikat siap meniup trompet mereka. 人係要冷愛設計天使啊，準備自己愛來賽佢等嘅河。 Kemudian 1 malaikat memegang piring emas, di dalamnya ada berisi kemenyan yang sedang terbakar, asapnya naik ke atas. 人係要冷愛隻天使啊，佢拿出一個鍵盤啊，踩個鍵盤上啊，要燒出嘅香啊， Dan asapnya naik ke atas, 嘅人啊，就向上天上。 melambangkan doa orang kudus yang sampai ke tahta Allah. 代表啊，先人先徒們嘅祈禱啊，塔到
多上帝嘅寶座 Di 邊。 mana sekarang kamu dan saya kalau berdoa dalam nama Yesus, doa kita sampai kepada Allah Bapa. 見下切格嘅禱告啊，如果係封口住耶穌嘅名啊，切格熱切嘅禱告去塔到上帝嘅 Kita 面前， harus menjadi orang yang selalu berdoa. 切格愛善別常常禱告嘅人。 Lebih banyak berbicara pada Tuhan daripada buka mulut ngomong sama orang. 切格愛跟加多留上帝溝通講法，比過切格留人講法。 Kalau kamu lebih banyak ngomong sama orang, tidak banyak ngomong sama Tuhan, kamu rohaninya pasti lemah. 如果你跟加留人加多講法，嗰時候留上帝溝通講法，人嘅屬靈啊係按弱嘅， Tong kosong nyaring bunyinya. 空嘅痛啊係按太實。 Lebih baik kamu diam, 切格跟加好掂下來啊， kamu berdoa 跟加好禱告啊， daripada kamu ngoceh, 比過切格 nggak 禱 ada 告。 artinya. 多講啊，冇意思嘅 Ini 法， pelajarannya ya. 嚟就係見嘢功課。 Kemudian di piring emas 然後猜嚟嘅鍵盤上 ada arang yang terbakar, 要受挫嘅錯貨嘅炭啊， lempar ke bumi, 半期多猜嚟司嘅上， ada bunyi guntur, 就發生了嚟咁多雷鋒， ada kilat, 要嘅三天 ada gempa. 地震。 Setelah itu baru 4 malaikat meniup trompet mereka. 安樣發生了啊，然後將嚟四嘅天使就吹佢哋四嘅河， Dihantam sepertiga saja. 打切了嚟四嘅上三分之一嘅 Kenapa 東西， sepertiga? 做咩三分之一？ Karena ada kelanjutannya. 人比啊，唔會結束下來很久。 Kalau tidak mau bertobat, 如果人類係唔會悔改， hukumannya lebih berat. 佢嘅刑罰更加重。 Tuhan menghantam pohon dan rumput, 你比是個看見上帝啊，佢打切咧冚到嚟嘅樹木和嚟牆錯， sepertiga pohon, 三 seluruh 分之 rumput. 一樹木，然後全熱切嘅牆 Itu 錯， trompet pertama. 天熱嘅河， Trompet kedua, 天熱河， laut. 海， Sepertiga jadi darah, 三分之一變成鐵， sepertiga makhluk hidupnya mati, 三分之一嘅發活死潮， sepertiga kapalnya tenggelam. 然後三分之一嘅船沉下來， Setelah itu dia menghantam air di darat, 第三嘅然後上帝就打切嚟嘅地上， air di darat menjadi pahit dan beracun dan mematikan. Tisong Namanya kesuy, ya. Apsitus ya. 上帝記嘅冚到人前嘅神打切嚟嘅熱切。三分之一嘅世界上嘅水啊，嘅水變成腐要吐， Dan mematikan. 帶錯是亡本人。 Yang terakhir, 最後天使嘅 dia 河打開時 menghantam 候， langit. 上帝就打切嚟嘅天空， Matahari, 日光、 bulan, 日亮、 bintang-bintang 星子， digelapkan sepertiga. 上帝把佢滅暗三分之一， Tetapi manusia tetap tidak mau bertobat. 但係人類行熱切唔會悔改， Dan Tuhan menggunakan burung mengumumkan celaka, celaka, celaka. 然後上帝就記一條來報告講禍災、禍災、禍災。 Kalau tidak mau bertobat, hukumannya lebih berat. 如果人類行唔會悔改啊，佢嘅刑罰會更加重。 Kita jadi orang Kristen juga begitu ya. 即個善別基督徒就一樣。 Kalau kita berdosa, 如果即個要吹， Tuhan menghukum kita. 上帝會刑罰即個， Kita harus cepat bertobat. 即個一腳腳來悔 Kalau 改。 tidak mau bertobat, 如果唔會悔改， hukumnya diperberat 上帝嘅刑罰啊會更加重啊。 supaya kita bertobat. 是到即個愛悔改啊， Mari kita berdoa. 即個來禱告。 Ngobon cai tian song tit fu. Bapa kami di surga, Ngatan kam nyi. kami mengucap syukur kepadamu. Hok sip ki siliu. Kami dapat belajar kitab Wahyu Tungkonya sinlin. melalui Roh Kudus. Ngatan min pak. Kami dapat mengerti Ya jit cet ciji. segala rencanamu. Nyi boy ki hang. Engkau akan laksanakan. Chua ngatan tito ngatan hai chui nyin. Bapa, kami tahu kami adalah manusia Kiu berdosa. nyi nyen liao ngatan. Ampunilah dosa-dosa kami. Ngatan hai jiu fo kai nyin. Kami adalah manusia-manusia celaka. Kiu nyi sa men ngatan hai chui. Ampunilah dosa-dosa kami. Jin kiu ngatan. Selamatkanlah kami. Sito ngatan kin chao sin mi chak nyin tang li kai thoi ko ji xiong sin Yesu. Kiranya setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu pagi ini dapat percaya Tuhan Mo Yesus. mo ji chak nyin moi fi koi. Jangan ada yang tidak mau bertobat. Sito ngatan moi tet to nya kai chai nan. Supaya kami tidak ditimpa oleh celaka. Tan he nyi pu ngatan nya kai en tian nya kai QN.
Tetapi Engkau memberikan kami anugerah dan keselamatan. 感謝你天父上帝， Kami mengucap syukur ya Bapa. ជួយ聽下呢禱告， Dengarkanlah doa kami 奉耶穌嘅名， dalam nama Tuhan Yesus. 阿門。 Amin.